Hello idol, for today's video idol. Pero ito, pag na kapag makita-kita pag nasa camera idol para idol. Guwapo idol. Naawa idol, baka ikaig na ang idol. Diligin maulaw idol ba sa dagang tao. Kaya mo na ganyan ang tao ana idol na. Hala, vlogger. Pero sige lang idol. Sada no na inod na vlogger para sikat na idol ba. Diba? Tanawa idol pa. Grabe pa yan pa. Misi-misi na pa si tila-tila siyang dila idol. Papansin yung idol. Pamantilain ko ni ani idol Video-video rata ani idol. Nanawa idol. Di yun na ipapost yung nung sa camera idol para pero nakita yung nung ba para yung guwapo. Po. Na ba yung mas smile. So babay na idol. Maura to. Thank you for watching.